नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मुझे आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। वो है कि मैंने आज ही टोटल 8 प्लेलिस्ट क्रिएट की है एसपी लिटरेचर के चैनल पेज पे, जो कि आप लोगों का आने वाले 15 दिसंबर को जो WB सेट एग्जाम है, उसके बाद जो UGC नेट एंड उसके बाद जो गेट एग्जाम है, सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सो प्लीज़ जाइए और उसको चेक कीजिए और वहाँ से कवर कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत बची कुची है वो भी मैं लेकर आने वाली हूँ। আমার আজকে এখানে বলার আছে যে একটা সুসংবাদ, সেটা হলো যে আজকে আমি টোটাল 8টা প্লেলিস্ট ক্রিয়েট করেছি। এসপি লিটারেচারের চ্যানেল পেজে যান এবং দেখুন, কারণ 15ই ডিসেম্বর আছে WB সেট এক্সাম, তারপর আছে UGC নেট এক্সাম, তারপর আছে গেট এক্সাম। সো এই এক্সামগুলোতে অবশ্যই আপনাদের বা তোমাদের সাহায্য করবে এই প্লেলিস্ট। সেখান থেকে অনেক কিছু বিষয় কভার হয়ে যাবে। যান, এক্সপ্লোর করুন, দেখুন, বুঝুন, পড়ুন। আর হচ্ছে যেটুকু আরও বাকি আছে ইম্পর্টেন্ট বিষয়বস্তু, সেটাও আমি 2-1 দিনের মধ্যে প্লেলিস্ট ক্রিয়েট করে দিয়ে দেবো। সো স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। Thank you all, love you all.